ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ? ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਥੋੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਾਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਓਏ ਆਹੋ ਭਲੀਏ, ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਚੋਖੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। सोना खाद हर जर्रा फिर से जी उठे। सोना डीएपी एफएफसी ते डीलरां तो दस्तयाब है। Number one hit music station. This is 103. ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਬੀਜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਚਮਕ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਏ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਰਾਜ਼ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੋਨਾ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਫਐਫਸੀ ਐਸਓਪੀ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਓਏ ਆਹੋ, ਐਫਐਫਸੀ ਐਸਓਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਏ? ਵਾਹ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਫਐਫਸੀ ਐਸਓਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। सोना खाद हर जर्रा फिर से जी उठे। एफएफसी एसओपी एफएफसी दे डीलरां तो दस्तयाब है। मुल्तान, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, 103 FM। ओ करमदीन, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या तुम्हारे खेत सोना उगल रहे हैं? ऐसा ही समझ लो यार असलम, इंशाअल्लाह इस बार मेरी फसल की पैदावार दुगनी होगी। मैं तो यूरिया खाद के इस्तेमाल के बावजूद फसल से मुनाफा नहीं कमा सकूंगा। भरपूर पैदावार के लिए सिर्फ यूरिया खाद काफी नहीं, इसलिए सोना यूरिया के साथ साथ सोना डीएपी एफएफसी एसओपी खादों का मुतवाजिन इस्तेमाल जरूरी है। इससे न सिर्फ फसल की पैदावार बेहतर होगी, बल्कि जमीन की जरखेजी भी बरकरार रहेगी। क्या वाकई मेरी फसल की पैदावार बेहतर हो सकती है? सिर्फ बेहतर नहीं, बेहतरीन होगी और तुम्हारी आमदन में भी इजाफा होगा। इस सिलसिले में बेहतरीन रहनुमाई के लिए एफएफसी के ज़रई माहिर से मुलाकात करो या फिर हेल्पलाइन नंबर 0800000332 पर राब्ता कर लो। एफएफसी की सोना यूरिया, सोना डीएपी, एफएफसी डीएपी, एसओपी, एमओपी, सोना जिंक और सोना बोरान जैसी खादों का मतवाजिन इस्तेमाल बनाए हर किसान को खुशहाल। जी सामने इकराम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत, सेहत, मिजाज कैसा है आपका? एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मस्त एफएम 103 के लाइव स्टूडियो से। आप प्रोग्राम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं हमारे मस्त डिजिटल से भी। इसके साथ साथ आपको बताते चलें जनाब, आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है वो है एफएफसी के ताउन से, फौजी फर्टिलाइज़र लिमिटेड कंपनी के ताउन से। उनके ज़रिए माहिर हमारे साथ हैं और आप सीनियर एग्जेक्टिव हैं डॉक्टर साजिद फरीद साहब स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको हम कहते हैं खुशामदीद कि आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया इसरार साहब और तमाम सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ख़ास करके आपको हम खुशामदीद कहते हैं। अभी कमर्शियल भी चल रहे थे और लोगों तक बात भी पहुंच रही थी। हमारे जो किसान दोस्त हैं, हमारे जितने ये जो खेती बाड़ी करते हैं, पंजाबी में कहते हैं वाई बीजी करते हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं हमें सुन रहे हैं। आप सबसे पहले जो है नोट जो हेल्पलाइन नंबर है वो है जी फौजी फर्टिलाइज़र का 0800 00332 0800 00332। ये हेल्पलाइन है जी जो 24 घंटे फ्री है और इसके ऊपर जो है वो तो हर किस्म का मशवरा आप लोगों के लिए फ्री होता है। डॉक्टर साहब इससे हम शुरू करते हैं, ये हेल्पलाइन है और इसके ये बताइए कि एफएफसी किस तरह काश्तकारों की मुख्तलिफ फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए अपनी रहनुमाई उन तक पहुँचाती है। जी, इसमें सर साहब ये है कि हमारे ना दो तरीके हैं। एक होता है इंडिविजुअल तरीका कि इनफरादी तरीका और एक होता है इज्तिमाई तरीका। जी जी। इंडिविजुअल तरीके में क्या होता है कि हम लोग हमसे रब्ता करते हैं, हम उनके जाके फार्म जो उनकी खेत हैं उनका जाके विज़िट करते हैं। विज़िट करके वहाँ पे एट दी स्पॉट उनको जो भी उनके प्रॉब्लम होते हैं उनको जो है वो रहनुमाई उनकी जो है की जाती है।
इसी तरह बाकी जो होता है इसमें हम सॉइल सैम्पलिंग करते हैं, जिसमें काश्तकार भाई हमें कहते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप ना हमारी ज़मीन का तज्जिया करें। हम वहाँ पे जाते हैं, उनके सैंपल लेकर अपनी लेबॉर्ट्री में तज्जिया करके उनको अपनी जो सॉइल एनालिसिस की रिपोर्ट होती है वो हम उनको मुहैया करते हैं। इसके बाद आता है इज्तिमाई तरीका। इज्तिमाई तरीका में सबसे पहले क्या होता है कि इसमें हम लोग मुख्तलिफ़ जगह पे इजलास काश्तकारां करते हैं। उसमें जो भी करंट क्रॉप होती है, जो करंट फसल है, उसके बारे में जो है तफसील से उनको रहनुमाई जो है वो दी जाती है। इसी तरह हम लोग जो है सेमिनार करते हैं, उसमें काश्तकारों के साथ साथ जो हमारे तहकीकाती इदारे हैं पाकिस्तान के, उनको भी एक ही अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा करते हैं ताकि वहाँ पे काश्तकार भाई जो है उनके साथ उनका आपस में लाइजान हो जाता है। उनके जो भी मसले मसाइल होते हैं वो जो है उनके साथ वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे माहिरीन को भी पता चलता है कि एक्चुअली जो फील्ड में क्या क्या काश्तकारों को मसले आ रहे हैं, ताकि वो जब भी आगे वो रिसर्च का जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें वो चीज़ जो है उसको उसके साथ जो है ना अटैच कर लेते हैं और उसके ऊपर तहकीक करके फिर आगे वो काश्तकार भाइयों को बताते हैं। इसी तरह हम लोग जो है ना मुख्तलिफ नुमाइशी प्लाट लगाते हैं, जिसमें जो है पहले हम नुमाइशी प्लाट एक काश्तकार भाई के साथ उनके खेत में जाके तमाम जो रिकमेंडेड जदीद टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर उसके साथ फसल काश्त करते हैं। इसके बाद जब वो फसल तैयार हो जाती है तो फिर हम काश्तकार भाइयों को वहाँ पे इकट्ठा करते हैं और उनको हम बताते हैं कि किस तरह जो बाकी आपकी पैदावार किस तरह है और हमने जो ये तरीका किया है जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से किया है, तो उसमें जो है प्रोडक्शन का और दोनों का फ़र्क उनके सामने आ जाता है कि आपकी रहनुमाई के बाद कितनी बेहतर फसल हुई और जो रहनुमाई नहीं थी उस वक्त फसल कितनी हुई। आपसे हमने सवाल भी करना है। आपने अभी बताया कि जनाब आप जाके सैंपल लेते हैं, उन लोगों की जो तज्जिया करते हैं, उनकी ज़मीनों का लेबॉर्ट्री तक पहुंचाते हैं। ये आपने नहीं बताया कि उन पर अखराजात कितने होते हैं। ये बात हम जो है कमर्शियल ब्रेक के बाद करेंगे ताकि लोगों को बताएं कि इस पर अखराजात क्या होते हैं। कमर्शियल ब्रेक है जी, उसके बाद हम वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। मस्त FM 103 और डॉक्टर साजिद फरीद FFC से हमारे साथ हैं। अगर थोड़ी देर में हम दोबारा ज्वाइन करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। सो कमर्शियल ब्रेक जी। वेलकम बैक। मस्त FM 103 में आपके साथ इसरार चौधरी। हमारे साथ डॉक्टर साजिद फरीद मौजूद हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं जी, और फौजी फर्टिलाइज़र FFC से इनका ताल्लुक़ है। और आज किसान भाइयों के लिए स्पेशल प्रोग्राम लेकर हम आए हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अभी हमने कमर्शियल ब्रेक पर जाने से पहले यही बात कर रहे थे कि आप इतनी सारी सहूलियात जो दे रहे हैं और इसके लिए आपने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है और फसलों का तज्जिया भी करवाते हैं, लेबॉर्ट्रीज आप जो सैंपल लेकर जाते हैं, इस पे कितना अखराजात हो जाते हैं? ये सर फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग ना ये सारी जो एनालिसिस की ज़मीन के तज्जिए की सहूलत है या जो भी हम काश्तकारों के पास जाते हैं उनकी ये फैसिलिटी जो है बग़ैर किसी मुआवजे के जो है वो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है अपने काश्तकार भाइयों तक पहुंचा रही है। हमारा मकसद ये है कि हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, तो हमारी जो पैदावार है मुल्क जो है वो खुराक में ख़ुद कफ़ील हो। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ज़मीन का तज्जिया है। ज़मीन के तज्जिए के लिए हमारे काश्तकार भाई एक तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। इसके बाद हमारे जो पूरे मुल्क में डीलर हजरात हैं उनके साथ रब्ता कर सकते हैं, या हमारे फार्म एडवाइजरी सेंटर हैं 5, वहाँ पे आके तो रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद हमारी वेबसाइट भी है www.ffc.com.pk, उसके ऊपर भी वो ड्रॉप कर सकते हैं कि हमने ज़मीन का तज्जिया कराना है, तो हमारे नुमाइंदे जाते हैं वहाँ पे, सॉइल का सैंपल लेकर आते हैं और उसका एनालिसिस हम लोग अपनी कंप्यूटराइज्ड लेबॉर्ट्री जो जदीद है और इसकी ISO सर्टिफाइड भी हैं, तो उसमें हम उसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद रिपोर्ट जनरेट होती है जो बिल्कुल सादा फ़हम अल्फाज में होती है। उसके 2 हिस्से होते हैं। एक में हम ये बताते हैं कि इस ज़मीन की सेहत कैसी है, कि उसमें कोई मसला है, क्योंकि बाद दफ़ा ये है कि काश्तकार भाई हाई वैल्यू क्रॉप्स भी लगा लेते हैं लेकिन पता ये चलता है कि बाद में उनकी वो पैदावार या उगाव नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि ज़मीन के अंदर मसले मसाइल होते हैं, उसको प्रॉपर बनाया नहीं जाता, उसकी जो कमियां दूर नहीं की जा सकती, उसकी सेहत पे तवज्जो नहीं दी थी। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा वो होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि इसमें मुख्तलिफ खुराकी अज्जा जो हैं वो कितनी मिकदार में मौजूद हैं। इसके बाद उसका जो दूसरा सफ़ा होता है उसके ऊपर जो काश्तकार भाई ने फसल लगानी होती है उसकी खाद की कितनी ज़रूरत है, ये उसकी टाइमिंग भी साथ लिखी होती है। सब कुछ उसके ऊपर लिखा होता है जिससे काश्तकार भाई आसानी के साथ रहनुमाई कर सकते हैं। और उस तरह अगर वो खाद का इस्तेमाल करते हैं
تو ان کی پیداوار جو ہے وہ بہتر آتی ہے. یعنی کہ پہلے بیماری ڈائگنوز کرتی ہیں, اس کے بعد آپ علاج بتاتے ہیں. ایگزیکٹلی پہلے ہم بیماری اگر فصل اگر ہماری زمین میں کوئی خرابی ہے, سفید کلر ہے یا کالا کلر ہے, اس کو ہم نے کس طرح ٹھیک کرنا ہے وہ بتاتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس میں مختلف جو خوراکی اجزاء ہیں, پیداوار کیسے بڑھائی جا سکتی ہے. ایگزیکٹلی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ زمین کا جو تجزیہ کرانے کے یہ فوائد کیا ہیں, یہ ضروری ہے کیا؟ جی سر, میں نے جس طرح پہلے عرض کی, بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ بعض دفعہ یہ ہے کہ کاشتکار بھائی کھادیں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, بیج بھی اچھی کوالٹی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی وہ پیداوار نہیں آتی جو آنی چاہیے. پر ایکڑ جی جو پیداوار ہے وہ کم آتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جب وہ زمین کا تجزیہ کرا لیتے ہیں, اس کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں سفید کلر ہے, اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے, اس میں اگر کالا کلر ہے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے, اگر دونوں کلر یکجا ہیں تو ان کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. تو اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے اس کی آگاہی دیتے ہیں. جب وہ زمین ٹھیک ہو جاتی ہے, یعنی جب اس کو ریکلیم کر لیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے, تو اس کے بعد جب وہ فصل لگاتا ہے تو پھر جو ہے اس کی پیداوار جو ہے وہ بہتر آتی ہے. اس کی جو کھادیں وہ استعمال کر رہا ہے اس سے اس کی پیداوار پر ایکڑ جو ییلڈ ہے, جو پیداوار ہے, وہ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب زمین کی اصلاح جو ہوتی ہے, ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, یہ کیسے کی جا سکتی ہے, کیا کیا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے؟ اسرار بھائی اس میں نا دو چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے سفید کلر, جو اس میں نا واٹر سالوبل نمکیات, حل پذیر نمکیات ہوتے ہیں. اس کا جو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر ایسے کاشتکار بھائی جن کی زمینوں میں یہ والا کلر کا مسئلہ ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ زمین کا تجزیہ کرائے. زمین کے تجزیے سے پتہ چلے گا اس میں کیا کیا مسئلے ہیں, سفید کلر ہے, کالا کلر ہے. اگر فرض کریں کہ اس کے اندر سفید کلر ہے تو اس میں کاشتکار بھائی نے کیا کرنا ہے کہ گہرا حل چلا دینا ہے. گہرا حل, چیزل حل اس کو کہتے ہیں. چیزل حل جمع کے نشان کی طرح وہ چلا دے گا. اس کے بعد اس کو فلڈنگ کر دینی ہے, پانی لگا دینا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ نیچے زمین کے جو کڑ بنے ہوئے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے, سارے نمکیات جو ہے حل ہو کے نیچے چلے جائیں گے. اسی طرح دوسرا جو کلر ہے وہ ہوتا ہے کالا کلر جس کو کہتے ہیں. اس میں سوڈیم جو ہے وہ سائل کے اوپر ہو جاتی ہے اور وہ فصل کی جو جڑیں ہیں ان کو نشو و نما پراپر نہیں کرنے دیتی. تو اس کے لیے ریکمینڈڈ کیا ہے, اس کے لیے جو انالیسز میں اس کا جپسم آیا ہے وہ ہم نے اس کو زمین کے اوپر ڈال دینا ہے. بٹ یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے اسرار بھائی کہ اکثر کاشتکار بھائی یہ چیز نہیں کرتے کہ وہ جپسم تو استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو لازم و ملزوم ہے وہ چیزل حل ہے. کہ جب تک وہ گہرائی تک اس کو کاٹیں گے نہیں تو اس سے کیا ہے کہ جب وہ پہلے وہ کیاریاں پراپر نہیں بنائی جائیں گی تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جب وہ جپسم ڈال لیں, اس کے بعد گہرا حل چلا لیں, اس کے بعد جب وہ فلڈنگ کرتے ہیں تو وہ ایکسچینج سائٹ سوائل کے اوپر جو سوڈیم لگا ہوا ہے اس کی جگہ پہ کیلشیم آ جاتا ہے, اور وہ باقی جو سوڈیم ہے وہ پانی میں حل ہو کے جڑوں سے ان کی جو گہرائی میں چلا جاتا ہے, اور جڑیں جو اوپر جو جڑوں نے جہاں پہ نشو و نما پانی ہے وہاں پہ زمین جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اور اس طرح ہم جو اپنی پرابلمٹک سائل ہیں, جن میں مسائل ہیں, ان کو حل جو ہے وہ کر کے اپنی پیداوار اس جگہ سے بھی بہتر طریقے سے لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت ساری فصلوں کا معائنہ کرتے رہتے ہیں اور اصلاح دیتے رہتے ہیں. یہ بتائیے کہ ہماری جو زمینیں عام طور پر ان میں کون کون سی اجزاء ہیں جن کی کمی ہے؟ جی سر بھائی, اس میں ہم لوگوں نے لاکھوں کے حساب سے جو زمین کے تجزیے کی ہیں, تو ہم نے یہ دیکھا ہے اگر ہم ملتان کی بات کریں تو ہمارا یہ جو ریجن ہے اس میں جو دیکھا گیا ہے کہ ہماری زمینوں میں 100% زمینوں میں نائٹروجن کی کمی ہے, یعنی اس میں آرگینک میٹر جو ہے وہ بہت کم ہے. دوسری بات یہ کہ 92% سے زیادہ زمینیں وہ ہیں جن میں فاسفورس کی کمی ہے, یعنی آپ فاسفورس نہیں ڈالیں گے آپ کی پیداوار نہیں آئے گی. اسی طرح 50% سے زیادہ زمینیں وہ ہیں جن کے اندر پوٹاش کی کمی ہے. اسی طرح یہ تو 3 میجر ہیں جن کو ہم اجزائے کبیرہ کہتے ہیں, جو لوگ بوریوں کی صورت میں ڈالتے ہیں. اسی طرح 2 خوراکی اجزاء ایسے ہیں جن کی ہماری زمینوں میں کمی دیکھی گئی ہے اس علاقے میں, اور وہ ہم کلوں کی صورت میں تھوڑی مقدار میں ڈالتے ہیں. ان میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہے زنک. زنک جو ہے 85% زمینوں میں اس وقت زنک کی کمی ہے, جبکہ 65% زمینوں میں جو ہے وہ بوران کی کمی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے. اب کاشتکار بھائی اگر اس میں وہ NPK یعنی نائٹروجن, فاسفورس اور پوٹاش ڈال رہے ہیں اور یہ 2 خوراکیں نہیں ڈال رہے تو اس سے ان کی جو پیداوار ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اس لیے ان کے ساتھ ساتھ اجزائے کبیرہ کے ساتھ ساتھ یہ جو 2 مائکرو نیوٹرینٹ ہیں
जो जिनको हम अज्जाए सगीरा कहते हैं, जिंक और बोरान, इसका भी इस्तेमाल जो है अब लाजमी हो गया है। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी इंशाल्लाह जो पर एकड़ पैदावार है वो बेहतर होगी और काश्तकार जो है ज़ाहिर है उसका मुआवजे में बेहतरी आएगी, तो काश्तकार जो है वो खुशहाल होगा। डॉक्टर साहब, ये नामियाती मादा क्यों ज़रूरी है? जी सर, जो होता है इसको कहते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर जो है नामियाती मादा है। बेसिकली ये गोबर वाली या ग्रीन मैन्योरिंग कोई फसल है, मतलब जंतर वगैरह लगा के लोग इसके अंदर कुदरती खाद जी उसको अंदर ही दबा देते हैं। उसके साथ क्या होता है कि आपके ज़मीन के अंदर नामियाती मादा बेहतर होता है। जब नामियाती मादा बेहतर होता है तो उसका इम्पेक्ट क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो खुराकी अज्जा हैं या जो हम खादें इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी अफादियत यानी फसल को दस्तियाबी जो है वो बेहतर हो जाती है। जब वो बेहतर होती है तो उससे जो हमारी जो है पैदावार भी बेहतर होती है। दूसरा काम क्या करती है कि हमारी जो पानी, जो आपको पता है पानी की अब कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है, तो इसमें ये है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के पानी को अपने अंदर जज़ब करके रखना और ज़्यादा देर फसल को दस्तियाब करना भी इससे बेहतर हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारी फसलों में नाइट्रोजन का क्या किरदार है, क्या काम करती है? जी इसरार भाई, इसमें अक्सर जो है ना ये देखा गया है कि हमारे काश्तकार भाई नाइट्रोजन का हमारे मुल्क में ना इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जो रिकमेंडेड डोजेज हैं उनसे ज़्यादा किया जाता है, लेकिन जो बेसिकली नाइट्रोजन काम करती है ना वो फसल को हरा भरा करना, यानी पौधों को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो जब क्लोरोफिल उसमें ज़्यादा होगा तो उसमें वो बेहतर तरीके से अपनी खुराक बनाएंगे और लामाला आपकी पैदावार जो है वो बेहतर होगी। इसके बाद आपके जो कद काट है वो जो है रिलेट करता है नाइट्रोजन के साथ कि उसकी जो है ना बढ़ोतरी जो है वो बेहतर होती है, कद काट में इजाफा बेहतर होता है। इसके बाद जो पौधों के अंदर अमाइनो एसिड या प्रोटीन बनते हैं उसमें जो है नाइट्रोजन जो है अपनी मावनत जो है उसमें करती है। जब फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्या होगा कि फसल जो है वो पिलाहट की तरफ चली जाएगी, यानी जो नीचे वाले पत्ते हैं उनकी जब डेफिशिएंसी आएगी, जब कमी आएगी तो पौधे के नीचे वाले पत्ते जो हैं उनके अंदर जर्द आलूद जो है ना वो नज़र आना शुरू, सामने जल जाएगा पत्ता, हाँ वो पीले से पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। उससे काश्तकार भाई को समझ आ जाती है कि मेरी जो फसल है उसके अंदर नाइट्रोजन यानी यूरिया की जो है वो ज़रूरत है, और वो फिर उसके मुताबिक जब यूरिया इस्तेमाल करता है तो फसल जो है वो हरी भरी और बेहतर नशोनुमा की तरफ चली जाती है। कहा जाता है कि फास्फोरस फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। फास्फोरस में ऐसा क्या है? फास्फोरस इसरार भाई सबसे पहला जो बेसिकली काम करती है ना, पौधों के अंदर जड़ों का निज़ाम बेहतर करती है। जब पौधों के अंदर जड़ों का निज़ाम बेहतर होगा, पौधा लामाला बेहतर तरीके से ज़मीन से खुराक और पानी लेगा तो आपकी जो पैदावार है वो बेहतर आएगी। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इसमें दाने बनाना, जो आपके जिन्स है, गंदम है, मकई है, उसके अंदर जो दाने बनते हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इसके बाद जो पौधे के बूटा मारने की सलाहियत है, गंदम में शगुफे निकलते हैं ना, उनकी तादाद में इजाफा करती है। जब तादाद में इजाफा करती है तो आपके पर एकड़ जो है सिट्टों की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। जब सिट्टों की मिकदार ज़्यादा होती है तो उससे जो है वो हमारी पैदावार जो है वो बेहतर आती है। तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारी जो करंट फसल है उसमें बेहतरी आती है। दूसरा जो सबसे अहम काम करती है कि आपकी फसल को बर वक्त तैयार करती है। यानी बाद दफ़ा ये है कि अभी आपकी राइस लगी हुई है या कॉटन लगी हुई है, अगर उसमें आपने फास्फोरस का इस्तेमाल पूरा नहीं किया तो वो जो फसल है ना नवंबर के आखिरी हफ्ते तक, इवन के दिसंबर में भी हमारे काश्तकार भाई गंदम लगा रहे होते हैं तो वो लेट हो जाते हैं ना थोड़ा सा, तो जब वो ना फसल को बर वक्त तैयार करती है। अगर आपने फास्फोरस की पूरी मिकदार अपनी फसल में डाली है तो आपकी गंदम जो आगे आने वाली फसल जो हमारी मेजर फसल है वो लेट नहीं होती, वो बर वक्त हम नवंबर में उसकी काश्त को हर सूरत में मुकम्मल कर लेते हैं। उसके साथ जो है हमारी पैदावार जो है वो बेहतर आती है। यानी कि फास्फोरस ना सिर्फ पैदावार बढ़ाती है बल्कि आपकी जो करंट फसल है उसको बर वक्त तैयार करती है, और इसके बाद जो अगली फसल है वो टाइमली हम काश्त करके अगली फसल की भी पैदावार जो है वो बेहतर ले सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, हमारी ये है कि हमारे काश्तकार भाई जो है नाइट्रोजन या यूरिया वाली खाद का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जबकि फास्फोरस जो है उसकी तरफ जो है ना वो कम तवज्जो देती हैं। तो मैं काश्तकार भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो नाइट्रोजन वाली खाद फसल की ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। जो वो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन या यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ख़र्चा जो बचा के वो फास्फोरस वाली खाद पे इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो है वो पैदावार जो है वो बेहतर हो। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि फास्फोरस का इम्पेक्ट आपको पहले नज़र नहीं आता,
जब पैदावार आती है फिर इम्पैक्ट नज़र आता है कि जहाँ पे काश्तकार भाइयों ने खुद भी देखा होगा कि जब वो एक एकड़ में 1 DAP गंदम वाले में इस्तेमाल करते हैं और दूसरे में 2 बोरी जितनी रिकमेंडेड है उतनी डालते हैं, तो देखा गया कि उनकी पैदावार में खातिर खा इजाफा जो है वो 15 से 20 वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अहम गुफ्तगू जारी है और सिलसिला गुफ्तगू वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से ये हम इसको मुनक़ता कर रहे हैं। कमर्शियल ब्रेक है जी, और उसके बाद हम हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। मस्त FM 103 और FFC से डॉक्टर साजिद फरीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और स्पेशल प्रोग्राम है काश्तकार भाइयों के लिए और FFC का ताउन है जी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर साजिद फरीद हमारे साथ। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी, हमने फास्फोरस की बात की। ये जो पोटास है इसका इस्तेमाल आजकल क्यों नागुज़ीर हो गया कि ये बड़ा ज़रूरी है? सर ये भी आप देखें क्लाइमेट चेंज आ गया है हमारे मुल्क में कि टेम्परेचर जो है वो उसकी ज़्यादा है या बिल्कुल कम है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, पौधे के अंदर जो उसकी वाटर लॉसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आपने पोटाश वाली खाद इस्तेमाल की है तो वो क्या होता है कि पौधों के पत्तों के नीचे होते हैं स्टोमेटा। तो जब आप पोटाश वाली खाद इस्तेमाल करते हैं तो वो स्टोमेटा को रेगुलेट करती है और उसको बंद कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है कि पौधे को डिहाइड्रेशन नहीं होती, पौधे के अंदर पानी की कमी नहीं होती, यानी कि आपके जो मौसमियात हैं उनके ख़िलाफ़ पौधे की क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करती है। इसी तरह जब आपकी फसल के ऊपर कोरे का असर हो जाए और आपने पोटाश वाली खाद इस्तेमाल की है तो उसके ऊपर कोरे का असर जो होता है वो भी बहुत कम होता है। इसके बाद सर अगली बात ये कि जो पौधे के पत्ते होते हैं, पोटाश के इस्तेमाल से क्या होता है कि पौधे के पत्ते जो हैं उनके अंदर उनका जायका इस तरह कर देती है कि जो बीमारियों वाले जरासीम हैं या कीड़े मकोड़े हैं उनके हमले की जो शिद्दत है वो कम हो जाती है और फसल के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त बीमारियों के ख़िलाफ़ यानी स्प्रे ज़्यादा नहीं करने पड़ते। इसके बाद अगली बात ये है कि पैदावार की क्वालिटी। सर आप देखें कि क्वालिटी अगर आपकी बेहतर है तो आपको प्रीमियम प्राइस मिलेगी। अगर आपकी पैदावार की क्वालिटी सही नहीं है, मसलन कॉटन की बात करें, आपकी क्वालिटी पुअर है तो आपको मुआवजा भी उसी तरह मिलेगा। मकई की बात करें, किसी भी जिन्स की बात कर लें, अगर आपकी क्वालिटी बेहतर है तो आपको मुआवजा बेहतर मिलेगा। इसी तरह क्योंकि हमारा मैंगो का शहर है सर, आपके जो मैंगो हैं इनके कलर, इसके बाद उसके अंदर जो मिठास है, इसके जो बाद उसकी शेल्फ़ लाइफ है कि उसके जो है ना ज़्यादा देर तक आप वो फ्रेश रहते हैं। उसमें अगर काश्तकार भाई पोटाश वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ ना सिर्फ उनकी पैदावार बेहतर आती है, उसकी क्वालिटी बेहतर आती है, हल्का जायका अच्छा आता है, जायका अच्छा आता है और उसके सर मुआवजा देखें ना कि आप जो उसके ऊपर एक्सपोर्ट क्वालिटी, इंपोर्ट क्वालिटी उसको बढ़ा देते हैं सारे के सारे और उसको बकायदा पर। डॉक्टर साहब, ये अज्जाए सगीरा में जिंक का क्या किरदार है? जी सर, जिंक का बहुत अहम किरदार है। जिंक जो है ना, जिस तरह हमारे अंदर मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं, मतलब हम खुराक खाते हैं, एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करते हैं, फिर वो खुराक हजम होती है। इसी तरह पौधों के अंदर एक मुरक्कब है जिसको हम ऑक्सिन कहते हैं, उसके बनाने में अहम किरदार अदा करती है। उसके साथ क्या होता है कि पौधे के अंदर एक तो पैदावार में इजाफा होता है, दूसरे पौधे के अंदर जो शगुफ़े हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है और लामहला आपकी जो पैदावार है उसमें बेहतरी आती है। इसी तरह जो हमारे इधर जो देखा गया है हमारे इस एरिया में, मुल्तान रीजन में, जिसमें मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, इस साइड पे जितने भी हमारे लोग हैं उनके अंदर जो है जिंक की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ है। अगर जिंक की डेफिशिएंसी नुमायाँ हो तो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां जो है उनका जो हमले की शिद्दत है वो बढ़ जाती है। इस वजह से मैं इस फोरम पे आपकी वसासत से अपने काश्तकार भाइयों से गुजारिश करूँगा कि गंदम के ऊपर वो जिंक वाली खाद 2 पैकेट जो जिंक सल्फेट है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जब गंदम में हम डालेंगे उससे क्या होगा कि वो दाने में आएगी और उससे रोटी, क्योंकि हमारी एक अहम खुराक है, तो वो जब हमारे बच्चे खाएंगे, हमारे घर वाले खाएंगे, हम लोग खाएंगे, तो उससे ये होगा कि हमारी सेहत जो है वो बेहतर होगी। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हमारे काश्तकार भाइयों को कि जो फसल की पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए जो बोरान का इस्तेमाल है क्या वो ज़रूरी है? जी इसरार भाई, बोरान जो है ना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि मैंने पहले भी गुजारिश की कि तकरीबन 65% हमारी ज़मीनों में जो है ना बोरान की कमी है। अच्छा, जब बोरान की कमी हो ना तो उसमें क्या होता है कि गंदम का सिट्टा पूरा बना है, अक्सर जगह पे गंदम का दाना नहीं होगा। मुंजी में मुंजर पूरा बना है, अक्सर जगह पे
اس میں چاول نہیں اس ہوگا, کی بالیاں خالی رہ جاتی جی ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے بعد مکئی میں چھلی پوری بنی ہے, بٹ اکثر جگہ پہ لائنیں مس ہیں یا خصوصاً اوپر والی جگہ پہ دانہ نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زمین میں بوران کی کمی ہے. جب بوران کی کمی ہوگی تو پولینیشن کا عمل صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. جب پولینیشن کا عمل صحیح طریقے سے نہیں ہوتا تو پھر ہماری پیداوار جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اس کے اوپر جتنا بھی وہ کاشتکار بھائی اس کی اوپر جو انویسٹ کرتے ہیں, وہ 3 کلو کا ہمارا سونا بوران کا پیکٹ ہے, وہ سال میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہے. یعنی اگر آپ نے ایک فصل پہ استعمال کیا تو اگلی, مثلا منجی کے اوپر استعمال کیا ہے, دھان کے اوپر استعمال کیا, آگے جو آپ نے گندم لگانی ہے اس کے اوپر نہیں کرنی, بلکہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے کہ سوائل میں ہم نے ڈال دیا, کچھ اس نے لے لیا, پھر اگلی فصل کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ کم از کم اگر آپ کی زمین کے اندر بوران کی کمی سی, کم از کم 5 من تک پیداوار میں اضافے کا جو سبب ہے وہ آپ کی بوران کی کھاد ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم ڈیٹیل سے آپ نے بتایا کہ کیا ٹیکنیکل فالٹ ہیں جو کہ دور کیے جا سکتی ہیں, کن چیزوں کی مقدار کو بہتر کیا جا سکتا ہے پیداوار کو بڑھانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, آپ کاشتکاروں کو دیکھتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں ان کے کھیت کھلیان کو, ہمارے سننے والوں کو مشورہ دیجیے کہ وہ کیا عام فہم وہ غلطیاں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے انہیں عام فصل میں. جی پہلی بات جو میں اپنے اس فورم پہ کاشتکار بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے وہ اپنی زمین کا تجزیہ ضرور کروائیں, کیونکہ یہ فری ہے. اس میں گورنمنٹ کے ادارے بھی کر رہے ہیں, مختلف باقی کمپنیاں بھی کر رہی ہیں, اور فوجی فرٹیلائزر کمپنی بھی جو ہے وہ سہولت سے فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی کس طرح ان کی جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے. اس کے بعد زمین کی جو تیاری ہے اس میں میجر جو چیزیں ہیں وہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سال کی جب ٹریکٹر ہیوی مشینری ہم استعمال کرتے ہیں تو ہماری زمین کے نیچے کڑ بن گیا ہے, اس کڑ کو توڑنا ضروری ہے. اور چیزل حل جو ہے وہ گہرا حل, عام زبان میں گہرا حل, جی جو جمع کے نشان کی طرح وہ ضرور چلانا ہے اگر آپ کی زمینیں سخت ہیں تو. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد اپنی زمین کو لیول ضرور کریں, کیونکہ پانی کی کمی ہے. اگر آپ کی زمین لیول ہوگی تو آپ کی جو ہے نا وہ بہتری ہوگی, پانی بھی آخر تک جائے گا, اور آپ کی پانی کی کمی بھی وہ جلدی آپ کا ایکڑ جو ہے وہ سیراب ہو جائے گا. اس کے بعد جو اگلی بات یہ ہے کہ جو بھی بیج آپ استعمال کریں, صحت مند بیج استعمال کریں. اس کے بعد اس کو پراپر سیڈ ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے سر. آج کل فنجی سائڈ کی جتنی بھی بیماری ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم نے بیج کو زہر آلود ضرور کرنا ہے, یعنی اس کے اوپر دوائی جو ہے وہ ہم نے ضرور لگانی ہے. اور پراپر سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, پراپر سیڈ سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ریکمینڈڈ بیج ہے وہ استعمال کریں. جی ریکمینڈڈ بیج جو اس علاقے کی زراعت والوں نے دی ہوئی ہیں کہ یہ اقسام ادھر بہتر پیداوار دیتی ہیں تو ان کو استعمال کریں. اس کے بعد ان کا بیج کا جو ریٹ ہے, بیج مثلا انہوں نے کہا ہے 50 کلو استعمال کرنا ہے تو ریشو اس کی یہی ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کا شرح اگاؤ معلوم کر لیں کہ اس میں یہ نہ ہو کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بیج میں اگنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی, تو وہ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پودوں کی تعداد ہماری فی ایکڑ کم رہ جاتی ہے اور الٹیمیٹلی ہماری پیداوار کم آتی ہے. آخری بات یہ کہ کھادوں کا متوازن استعمال کریں. فاسفورس اور پوٹاش والی کھاد پہ خصوصاً جو ہے ہمیں توجہ دینی ہے, کیونکہ ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں نائٹروجن یوریا والی کھاد ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں, اور جو ابھی ہماری ریشو آ رہی ہے وہ تقریباً 3.5 1 اور کے قریب آ رہی ہے. یعنی اگر فاسفورس 1 استعمال ہوئی تو اس کے مقابلے میں آپ کی جو نائٹروجن والی ہے وہ 3.5 کے قریب استعمال جو ہے ہو رہی ہے. تو ہمیں اس کو جو ریشو ہے وہ مینٹین کرنی کہ فاسفورس اگر 1 استعمال ہوئی تو اس کے مقابلے میں جو نائٹروجن ہے وہ 2 ہونی چاہیے. جو اس کا ریکمینڈڈ ہے کہ گندم کے لیے اسپیشلی فاسفورس والی کھاد جو کم از کم جو اس کے اندر ریکمینڈڈ ہے وہ 1.5 سے 2 بوری DAP والی کھاد جو ہے وہ گندم میں استعمال کریں. اسی طرح اس کے اندر جو یوریا ہے وہ بھی تقریباً 1.5 سے 2 بوری فصل کی ضرورت موسمیات کو دیکھتے ہوئے, لیکن آدھی بوری جو ہے اس میں پوٹاش والی کھاد SOP یا MOP والی کھاد جو کم از کم آدھی بوری اس میں استعمال کریں. اس کے بعد میں نے کہا زنک 2 پیکٹ زنک کے 6 کلو گرام. اس کے ساتھ جو ہے ہماری جو زنک کی کمی ہے ہماری باڈیز میں, ہمارے جو یہاں پہ پاپولیشن ہے تو اس کی بھی بہتر ہوگی. اس طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دانہ جو ہے وہ نہیں بن رہا تو ہمیں 1 پیکٹ بوران کا سال میں 1 دفعہ جو ہم نے استعمال کرنا ہے. اسی طرح ابھی جو کرنٹلی ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں مینگو کے
کا جو آم کے کاشتکار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ برداشت اگر ان ساری اب تو توڑ لیا ہے تو وہ بغیر کسی وقفے کے فوراً جو ہے اپنی جو ہے کھادوں کا استعمال جو ہے وہ اس کو یقینی بنائیں اور کھادوں کا استعمال جو ہے وہ ابھی کریں. ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ کم از کم جو ٹوٹل ریکمنڈیشن ہے اس میں یوریا جو ہے تقریباً 2.5 کے جی 2.5 کے جی 2.5 کے جی انہوں نے یوریا والی کھاد استعمال کرنی ہے. اس کے بعد 2 کلو DAP والی کھاد اور اسی طرح 2 کلو ہی تقریباً پوٹاش والی کھاد جو ہے. یہ پر ایکڑ آپ بتا رہے ہیں؟ پر پلانٹ سر, کے جی میں ہم لوگ کے جی میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح زنک جو ہے وہ تقریباً 300 گرام اور تقریباً 50 سے 60 گرام ہم نے سونا بوران والی کھاد جو ہے استعمال کرنی ہے. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ DAP اور آدھی پوٹاش اور 1/3 یعنی یوریا جو ہم نے استعمال کرنا ہے 2.5 کے جی اس کے 3 حصے کر لینے ہیں. جو پہلا حصہ ہے وہ ابھی ہم نے فوراً استعمال کر دینا ہے. اس کے استعمال کا سر طریقہ یہ ہوگا کہ تنے سے 2 فٹ کے فاصلے پہ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. یعنی اس کا جو ہے اس کینوپی کے نیچے جو اس کا گھیرا ہے اس کے نیچے ہم نے استعمال کرنا ہے. اور جو باقی جو اس کی یوریا ہے جب فلاورنگ ہوتی ہے تو اس وقت یوریا کی ایک قسط استعمال کرنی ہے. اور جب آپ کی فروٹ سیٹنگ یعنی آپ کا پھل بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہم نے آدھی پوٹاش رکھی ہوئی ہے SOP والی کوشش کریں کہ مینگو میں نا SOP والی کھاد استعمال کریں. تو اس کے ساتھ وہ یوریا کی جو اگلی قسط ہے جو 1/3 قسط ہے وہ ڈال لیں. تو اس کے ساتھ جو ہماری مینگو کی جو آرچڈز ہیں ان کے پر پلانٹ جو ہے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور انشاءاللہ پیداوار میں جو ہے وہ خاطر خواہ اضافہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. بہت تفصیل کے ساتھ کاشتکار بھائیوں کو آپ نے بہت مفید مشورے دیے. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. بہت شکریہ اشار بھائی. تھینک یو ویری مچ. اللہ بلیس یو. جی سامعین کرام, آج ڈاکٹر ساجد فرید نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا. ان دی اینڈ جی بات یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے جسم کے اوپر سیلف میڈیکیشن نہیں کر سکتے, خود سے دوائیں استعمال نہیں کر سکتے بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے, اسی طرح ہماری فصلیں جو ہیں وہ بھی آپ اسپیشلسٹ جو ہمارے FFC کے اسپیشلسٹ لوگ ہیں, جو ہمارے سینئر ایگزیکٹیوز ہیں, جو زرعی ماہر ہیں, ان سے اپنی فصلوں کو تجزیہ کروائیے, ان سے سیمپلنگ کروائیے. FFC کی فری لیب سے اس کا جو ہے تجزیہ کروانے کے بعد رزلٹ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو اسپیشلسٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ جس چیز کی جتنی مقدار کو استعمال کیا جائے اتنا ہی کریں, زیادہ نہ کریں, کم نہ کریں, تاکہ ہم خوشحال ہو سکیں, پاکستان خوشحال ہو سکے, ہمارا کسان خوشحال ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہترین پیداوار حاصل کر سکیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسرار چودھری کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ.